हाय सांग माने गुड मॉर्निंग सकाळ सकाळ आपण मानक आमर गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत सकाळ सकाळ आज हूँ कौन पखाड़ दिवस रे आपण मानक समस्त को अभिनंदन आ पखाड़ दिवस रे आज सब नुआ नुआ आइटम आज पखाड़ खाइबो आज भारी इच्छा करछु किंतु ओडिसा थिले छतु सजना छुई केते कौन सब मिल थांता किंतु एठी तो किछि मिलुनी जहाँ मिलुची सेही अनुसार आमे खाइया आज बनेबो चलंतु कौन सब आज आइटम बना हबो आपण मानक सहित शेयर करिवु आ देखिबु कौन सब होउची देखिबा चलंतु आ एठी देखंतु भात ओसा ହେଇଛି ପଖାଳ ହବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ସିଝା ହେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଏଟା କାଲିକା ଯୋଉ ଭାତଟା ବଳିଥିଲା ତାକୁ ପଖାଳ ଦେଇଛି ସେଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲମା ହବ ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିପ୍ସ ପାଇଁ ଯାହା ପରିବା ସବୁ ଥିଲା କାଟି ଦେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ଦଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଣ ଆମ୍ବୁଲ ଭେଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ସୋରିଷ ବାଟଣ ମାନେ ବାଇଗଣଟା ଗୋଟା ଭଜା ହବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ORS ପିଆ ଚାଲିଛି ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ବଢି ଆଉ ଚିପ୍ସ ଛଣାଛଣି କରିଦେଲିଣି ଆଉ ଆଜି ଭାଗ୍ୟକୁ ଲାଇନଟା ନାହିଁ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଦେଖିଲାକୁ ଆଜି ଏମିତି ଧୋକା ଦେଲା ଆମକୁ ଲାଇନ आज केते प्रकार होता देखला लाइन ना ग्राइंडर रे गोटा भजा होता सब पाइलुन जहाँ जी गोटा भजा पाई देखला गलानी आठी देखो काकुड़ी सालाड हम बो आसी काटुची मैडम आगुद्रा बजे काकुड़ी खाए सुन तो काकुड़ी खाऊ कि सांग मान दौच सांग मान काकुड़ी दौच कि तापरे छुआ पिला खोई सारा पर माने बहुत समय अध घंटे घंटे आम भाविलु ना करूँ गोटा भजा आउ तो खाई पी देबू आउ देखला बेलू करेन्ट आसला से कौन कल मुझे दुकान को स्प्रे आने को माने मो हाथटा धरी तो स्प्रे आने को जाइली तो देखला लाइन आसला तो ये देखु मु सोरिष जीरा कंचा लंका रसुण पियाज पकईकी गोटे पेस्ट बनाऊँ बैगनटा भाजियापाई तादे बड़ी छेचिकी आ बाटनटा को टिके तेलरे ताको कौन करथिले कषि भल होता किंतु तेलरे कषिया को टाइम ना पूरा टाइम लेट हो गलानी माने 12:30 है पुणी भाजा भजी कर खोला बेलू लेट हो सेमती मुझे भावुची देकी बैगनटा को टिके अधिका तेल देकी जल्दी जल्दी करदेवी आ बैगन टमाटो ताकू भी दला दली करने सब भाजी देची जेहेतु आज माने दही पखाड़ आज पखाड़ दिवसटा एथर गुरुवार पड़गला ना माछ भजा अंडा आमलेट केते कौन हो आज समस्त माने मनटा दुख हो पखाड़ दिवसटा आजिकल माने एथर गुरुवार पड़गला तथापि छाड़ू गुरुवार हूँ जहाँ जहाँ सब कर खाईदे आ पखाड़ हेले तो खाली बड़ी चेचा हो गले भी लोक खाईदे आउ देखो बाटन टे लुण हल्दी लंका गुंड सोरिष तेल पकईदेलु आ बोर बो भी चली आसला टे जेहेतु टाइमटा टे लेट हो गला तो मुझे कड़े बसई देखी तेल पकई सारापर बो भी आसिक हेल्प कला आउ एटी एत छोट छोट बैगण मिलूँ से मैंने बाटण पुरिया को जगह ना आ तो तथापि से अनुसार जोटा टे बड़ बड़ थी सब काटी कुटिकी बाटण बोर मोर मिसिकी पूरे दौचु भजा भाजियापाई आज भी केते प्रकार होती सब आपण मैंने तो देखिए केते कौन प्रकार होती चलतु बैगनटा को आगे मसला पूरे जल्दी जल्दी गोटा भाज दिए छुआ मैंने खाई सारे छुआ मैंने खाई सारिक शोया को शुआ हम बैगनटा बसई देकी भजा भजी करने छुआ को शुआ हम छुआ को शुआई सारापर जगत कहीं सी दी जन टे शोले बापरे बाप आम घरटा टे शांति नले दी जन थे दूरदार मार मार फोपड़ा नचड़ा आम घर जाली कंपुची पूरा घरटा देखो टे अधिका तेल देके बैगण गुड़ा गोटा भाजी आ जेहेतु बैगण बाटणटा टे पानिया टाइप रहा तो से बड़ी छेची पकई देते टाण हो जहाँ हो एमती भाजीदेवी आगे तापर सुंदर की नहीं कि मुझे घर को पलि आसली माने ताकू सी आ मम्मी पाखे शोनी कहीं आसिक 1.5 वर्ष है क्षीर खाया है तार मूडटा हो खाली बसिक दिन राति क्षीर खाऊ जमा शोनी ठीक से आ मम्मीर भी मैंने देह आस्ते आस्ते खराब 1.5 वर्ष छुआटा है सी भी पतला हो तो से क्षीर छड़ा है सी आसला दिन 2 दिन पर मो कतरे शोची आ सी आसला दिन एत व्यस्त आम सब रही पड़े आमको मैंने जो टेंशनटा आम जापार कौन आम माइंड टेंशन अच्छी आ से देखिए मैंने शोबाटा तार सांगे सांगे सी
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଆଉ ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଉଠି ପଡ଼ିବ। ଶୋଇବ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠୁ ଛାଟି ପିଟି ଦୌଡ଼ି ଦାଉଡ଼ି ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ଝାମ୍ପୁଡ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଏବେ ଶୋଇ ପକେଇକି ଆମେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଖାଳ ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ବନାବନି କଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ବସିକି ସବୁ ଦଳାଦଳି କରୁଛି। ଆଉ ମାନେ ସବୁ ବୋଉ ତାର ଆଣିକି ପିଆଜ ଫିଆଜ କାଟିକି ଦେଉଛି। ସେପଟେ ଝିଅ ତାର ଆଉ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସେ ସେପଟେ କରୁଛି। ଆମର ଏଠି ବାପା ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଆସିଗଲେଣି। ବାପା ବସିଲେଣି। ବସିକି ଏଠି ଆମର ବାପାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଯେ ହେଉଛି ଆହୁରି 30 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କଲାଣି। ଏଠି ହସ ମଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବଢ଼ିଟା ଟିକେ ଛେଚିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସେ ତାଙ୍କର ବଢ଼ି ଛେଚା ଛେଚି କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଦଳାଦଳି ସବୁ ବନାବନି କରିଦେବି। ଆମେ ଆମର ଖାଇବୁ। ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ବାଇଗଣ ଅଲଗା ଦଳା ହେବ, ଆଉ ଆଳୁ ଅଲଗା ଦଳା ହେବ, ଟମାଟୋ ଅଲଗା ଦଳା ହେବ। ସବୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଦଳାଦଳି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଦଳାଦଳି କରୁଛି। ସେପଟରେ ବୋଉ ତାର ପୁଅକୁ ଧରିଛି। ପୁଅ କେଁ ହେଲା ବୋଲି ପୁଅକୁ ବି ବୋଉ ଧରିଛି ହେଉଛି ତାକୁ ଶୋଇ ପକାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛେଚୁଛନ୍ତି, ଛେଚାଟା ହେଉନି। ଆମର ଏଠି ହସ ଚାଲିଛି। ବାପା ତାଙ୍କର 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧରିକି ହେମଦସ୍ତା ବାଡ଼ିଟାକୁ ଛେଚୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲା ପରେ ଜୋରସେ ଧରିକି ହେଉଛି ଛେଚା ଛେଚି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବାପା ବଢ଼ି ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଲୁଣ ଟିକେ ଛେଚୁଛନ୍ତି ବାଇଗଣରେ ଦଳିବା ପାଇଁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଦେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଛେଚାରେ ପକେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହଉ ଦଳାଦଳି ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଦଳି ସାରିଲା ପରେ। ଆଉ ଆଇଟମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ବାପା କହୁଥିଲେ ମାନେ କଥା ବାପା କହୁଥିଲେ 11ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇବ। କି ପଖାଳ ଖାଉଛ? ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ଆମର ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଲଗେଇ ଟିକେ ଦେଖ। ମୁଁ 9 ରକମ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଆଉ 2-3 ରକମ ଅଛି। ଆମର ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ମୁଁ କହିବି ନା ବୋଉ ମାନେ ଧଉନାହାନ୍ତି ଦେଖ। ହଁ ବାପା ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସାଏରୀଟା, କିନ୍ତୁ ରହିଗଲେ, ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି କିଛି। ଆମର ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଜାଗାଟା ଏପଟକୁ ନେଇ ସାରୁ କହିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଛୁଙ୍କ ବାଲା ପଖାଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଏଇଟା ଟମାଟୋ ବଢ଼ି ପିଆଜ ରସୁଣ ଦଳା, ଏଇଟା ସବୁ ଚିପ୍ସ ବାଇଗଣ ଚିପ୍ସ କୋବି ଚିପ୍ସ, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଗୋଟା ଭଜା, ଏଇଟା ବଢ଼ି ବାଦାମ ଛେଚା, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ପିଆଜ ବଢ଼ି ଦଳା, ଏଇଟା ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର ଦଳା, ଏଇଟା ଆଚାରରେ ବାଟଣ ଦିଆ ହେଇକି ନା କ'ଣ ଲଙ୍କାର ବାଟଣ ଦିଆ ହେଇକି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଖାଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇକି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କର। କହି ହେଉନି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ ଲୁଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେ। ଆମ୍ବୁଲ ତୋଳା ତ ପାଣି ତ ପଶିବ ଆଉ। ଖାଇକି ଟ୍ରାଏ କର ସବୁ। ପଖାଳ ଖାଇ ବଢ଼ି ବାଦାମ ସୁଧି ବି ସେଠିଥିବ। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ସଟେ ଲଙ୍କା କମ୍ ପକେଇଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ପକେଇ ରାଗ ଅଛି ନା। ପଖାଳ ଖାଇବୁ ଝାଡ଼ା ବଟିକା ଅଛି ଆଉ। ରେଡି ତ ସବୁ ପୁରା ଏ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଯେଉଁ ମଜା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଆଉ। ତୁ ଖାଇବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଉଠିକି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ହଜମ ହେଇନି କ'ଣ ହାଜମଲା ଧରିକି ଏଠି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଲଗେଇବୁ? ଦେଖାହବ ସେ କୁକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ। ସୁନ୍ଦରୀ ଟିକେ କୁକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ହେଲେ ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ। ରୁହ ସୁନ୍ଦରୀ ଟିକେ ଅନେଇଲ। ଆରେ ବା
आम सुंदरी कुकु लगे पूरा तो क्यूट देखा टे सांग मान टे हाय कहीदेल सुंदरी हाय कहीदेल हाँ अरे बा आ तुम एबे टे देख सुंदर को बो को देखेबे बो बस पखाड़ खाई आमे पखाड़ खाई हम मुँह केमी फुली है आम ये दही पखाड़ खाई हाँ दौच दौच रील्स कौन करियो वीडियो कटा रील्स ए देखो दी जन चलला सुंदरी आनी सांग मान को कहिया हाथ भला टिके देखिए आढ़िया को चेष्टा करू ऐसा मु खोल देबी ऐसा तो टे खोल देलो सदा मत छोड़ा मुझे दे धन मत दे ना से निजे सुंदर टे सांग मान गोटी कथा हे गेलु सुंदर टे सांग मान सहित कथा हे गेलु बापा 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 से देखी सारी ऑलरेडी बापा इलु मालू इलु बापा बापा से बापा डाकुची सी मैंने कौन कौन कले जन आपण ये गले सी चॉकलेट ये देखला सी ये देखदेला आपू कैमरा देखी दौड़ला एते चाला माने ए कैमरा रे सी ता मुंह देखला ना आपण चाली गले सी देख देखी संग संग गला कौन करे छुआ को पखाड़ा खाई पूरा मुंह फुली जाइए आम सब सोई पड़िलु सब घंटा 2 घंटा तापर देखिया कौन होची आउ एटा को फेज पड़िला आपनकर खाइया आ एटा को फेज माने सोई के उठल ना 50 60 हबन खाद्य किंतु भात भात रुचुनी भात माने अखाद्य जति रुचु आड़ू भुजिया आसी खिया होची सोई के उठिले खियाल सुंदर सुंदर तुम टी कोन खाउछ संग मान को देखै देला अरे से खाइला आ तमर खाउ न टिके आइछ मोटा है काने जे ले ना खाया को दउ ना खाली आनी खाली दर हो जबड़ा कहते खा तू दे और एकरे किछ नाही पानी जिन खाई के मोर कोन हबो तू गोटे काम कोन कोन गुजरात गुजरात तो माछ मांस किछ नाही हेडी दे को पर आवरी के भलो माछ को आ तू जो कोबी फोबी अछि कंचा खाइ दे कोबी कंचा खाइ दे ना आपेल आपेल जो अछि चोपा खाइ दे छुआंग नहीं रखी दे आ कमला चोपा मी के दिन सब कमला चोपा ना ना कि खाव ए धन सब तळे पके चाट में गोटे ने से दांत पर अना कमला कमला खाइ दे देखन कौन कौन होउछ तमे ए सब काहे के एमिति होउछ तमे छ दाको कोच तो दांत काहे ये दांत देखै जन तो ताटियर वाले उठे तो दांत वे एरे ना ढाउछ जाने एते बड़ल के पिला कौन कौन शेयर मार्केट रे पैसा लगलेन कौन आसीओ सेटा शेयर मार्केट 100 सर भी बुझानी नहीं तो भविष्य रे कोटिपति हबार स्वप्न देखुछंदी कि आपण देखुछंदी पखाड़ा ये उठी लगी नहीं रात चिंता डालमा खिचड़ी कर दे उठी लगी नहीं डालमा खिचड़ी कर दे समस्या बड़ा लगे माछ जे बेरे रात तम छुआ दिन खाइया कथा राति रे कहू हां खिचड़ी खाया ना मु कर देम खिचड़ी सत्य कथा बढ़िया लगे सीरियसली तो मुग हटे मु से काले कहत ना जाई से मुग हटे देखो भाजी कर देम खिचड़ीटा मस्त लागे कौन खिचड़ी गोटा कहनी बोले स्टार्च हो गल ना कौन ये देखी खिचड़ीटा का करे माने सेही खीर रे बना से कोन खिचड़ी केमिति हबो बता तो सेही जो घियो आनो ना किना घियो जो ना से घियो रे भरी भाजी हां ताक तो बुडे छाणी दे चावल पर आ गोटे देख केते केतेटा जागा से उठिलानी दिटा से बिना मुगर कोन ना हां हां तुम कौन करियो देखियो मोर घाट देकी खाइ दवा बिना मुगर कोन जाओ जो मु रखु
କାନ୍ଦନି ମିଛି ମିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଘଣ୍ଟେ ବୁଲେଇକି ଆଣିଲୁ ଏ ଛୁଆ ଦିଟା ଆଉ ଆପେଲ ବୋଉ କତରୁ ନବ କଳ କଳ ନେଇକି ଫୋପାଡୁଛି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଆଜି ମାଡ଼ଟା ପୁଣି ହବନି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବସିଗଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁବାରରେ ମାଡ଼ ହବନି ବୋଲି ଭାବା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ବସିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଘଣ୍ଟେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆଣିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ବସିକି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ରେ ମିକ୍ସଚର ଗଳା ହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠି ଆପେଲ ଖାଇକି ଆପେଲ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ହଁ ହେଇ ଦେଖ ବୋଉ ମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଆପେଲ ପୁଣି ବୋଉକୁ ମାଗିବ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲୁ। ଆପେଲ କିଲୋ ମାଲୋ 220 ଟଙ୍କା ବୁଝିଲୁ କି ଜେଜେ ଜାଣିବେ ଯଦି ତ ଖପିରିଟା ଉଠେ ଆଙ୍ଗୁଳି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବୋ ଟିକେ ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେବ ତା କାମୁଡ଼ିବ ବୋଉ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କରିବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଡାଲମାଟା ମୁଁ କରିବି ଭଲ ଲାଗେ ଡାଲମା ଜମା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହୁନୁ କହ ଡାଲମା କ'ଣ ନା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିଦେବା କ'ଣ କର ଡାଲମାଟା ମୁଁ କରିବି ଜମା ଝିଅ ପ୍ରେସର ମାରିବୁନୁ ଗୋଟେ ହାଇରେ ବସାଇଲେ ନା ଏପଟରେ ଗୋଟେ ହାଇରେ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ହଁ ଗୋଟେ ହାଇରେ ପକଉଛି ଦେଖନି ଆଉ ଡାଲି ମୁଠା ଅଛି ଥାଉ ହଁ ମତେ କହିଲେ ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ବେଳେ ଟିକେ କଢ଼ା କରିକି ଛୁଙ୍କ ଦେବ ଆଜି ଛୁଙ୍କ ଏତେ ଜୋର କଢ଼ା କରିକି ଦେନି ଯେ ସମସ୍ତେ କାଶି କାନ୍ଦି ସବୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଦେଖାଯାଉ ତାପରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଡାଲମା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ଖାଇସାରିକି ପୁଣି କେମିତି ଆସିବୁ ତ ଏଇଠିକି ଦେବି ଆଉ ବସ ଏ ଖାଇବା କଦଳୀ କିଏ ଖାଇବା ଆସ ଆଜି ଆଉ ଡାଲମାଟା ମୁଁ କରିଛି ଦେଖ ଡାଲମାଟା ବହୁତ ଟିକେ ଚାଖିକି କହିଲି କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସେଥିରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ବଳିଥିଲା ଏଇଟା ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ତାକୁ ବୋଉ ପିଆଜ ପକେଇ ଦଳିବ ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଦଳୀ ଆଇଟମ୍ ନହେଲେ ଏଇଟା ଦହି ଚିନି ଅମୁଲ କଦଳୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ ବାପା ଟିକେ ନେବେ କି କଦଳୀ ଦହି ଅମୁଲ ହଁ ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ନନା ନେବେ କି ପଚାର ନା ନେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେଲ ନେଇକି ଆସିଗଲା ଖାଇବ ବୋଲି ତା ମନ ଯାହା ହବ ଖାଇବ ଆଉ ଡାଲମା ଚାଖିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିଲାତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ଟିକେ ଡାଲମା ଖାଇ କହିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ବଘାରିଛି କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଡାଲମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଡାଲମାଟା ଟିକେ ଭଲ ହୁଏନି ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଡାଲମା ଛୁଙ୍କଟା ମୋର ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଖିଆ ହବ ରାଗ ଲାଗୁ ତ ଏଇଟା ଅଛି ଖାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅନ୍ଧାରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଅ ତା ମମି କ'ଣ ସବୁ ଗପ କହୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ତା ବାପା ମା ଖରାପ କରିଦେଇଛି କ'ଣ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆଟେ ଆସିଯିବ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ମା ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଉଛି ପୁଅ ତାର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ କେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ତା ବାପା ପାଖରେ ଶୋଇକି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଠି ଶେଷ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।